Maona Irami, miele djinu atolia pen keke enyilia pe blave blave de keme hon le poum de Dieu alléluia. Ni choma no gomna mi be ma openya gbolo ni ma oponu e nyagbon ila gbeda si chola mele hitanele mia si si ma oponu ple ale apetola gbolo si ke egbela ma oponu are le mia si le mpo ponami te e ma udo pe ya maji ma openya gbolo ila having to go hawo amele enua pe domeke mi da pe na mo be gun kokko sumia si egbea be na mi asente cho ma ugbo to nyagbon ila ji e nyas ke nyasiala nyagbon ila la ma open nyagbon ila onye ma open na epe dukola menye ma nyagbon la o menye evangelist menye pastor menye apostolo akenya nyagbon ila amesi oji ma udo pe ma udo azom na mi age leta me waka fo petola nya lolwa ngbetona le jajaro won be nyonyo bubu ade na su e amasile mi apelu bome gbogbo ko agapo mi anu puzire ka kede dube mi asenyala wado pe amesi mi enye afisi mi echo pe afisi yimi le lana mi di omi tu brambe edu ape ebe nyawo katanji ebe nyawo katan mi buenu poko epe nyawo katan eye miawe nye epe nyala eye nye nyala eye mienye epe nyala pe akpade ke susu matae o domi de afisia do be mia do pe mia tepe jile agbeme nami tu Joseph yeji nye epe nya nye epe nyenye ebu susu kude mianu henyami dongo na hia pe gomdo anyike nye no epe susu me tepe no nu le miasi le jipocho dodo di me dongo na hia me pe gomdo anyike enami de fia kude enton echo egbe ide mavo me doto nue ela bena mieva do nu mauzino no meyaji iya debe wa wonane ejebe na onyame chocho amegbetovila vabe ya wungongla o katansi o po nukude entonu edope esiadi ple nyala afika e le totelo debia si wolebe na ona do kiwo egbele nyebe ameka nye dola kple gbedasi tola adrelia simau blon dongo be ya doda maha de nyasio medana pu o abe alesio blon be wole yesi no ge ole esi no ge ole esi no esi alo o maha de wo ngongro kata siponu kude entonwa de voda dao le gbeda siasi o de blon lamea de onwe di le nyala me be me mi ehiana ne wunu si wo de blon to ma o pe dola pe gbeda si to la dele adima ha de o blon be ya do amea de da be wa de nu si ye pe gbeda si to la blon gomea de nyala blon be ado ntu o pe ha tutu ade da be wa pro e pe ngbe to la ada we de ka de o blon be me le be na honya de share ji se oa ne ele blon be ne huesebe esi enye gapopola pe gbeda sila William Marion Branham nye dola adrelia simau doda be wadenya ala o katafia enye ambetovila sile edo kwidem fiala na mi akponu si dola kple gbeda sitola si agblon kude amesi onye azonlada Untu Branham be azon mi don kuji ema menye Yesu ye nonu pomna Abraham le afima si aten anya Sara pe jime susu le emegbe o menye Yesu ye o meji hade o kake enye nu tuade sino angbetopen tilame si Abraham yobe Elohim nu se katan to gala
si le fiafiam be eye Yesu gblɔ be abe ale si wònɔ le Sodom ƒe ŋkekewo me la azɔ mi le ŋku ɖe nu nyuie le Sodom ƒe ŋkekewo me la nenema ke wòanye le amegbetɔvi la ƒe vava esi me woaɖe amegbetɔvi la de go maganye abe hame enea ke o mi kpɔa maganye ake o woyɔ ŋgbetɔ la mi kpɔa le ŋkeke ma dzi la woaɖe amegbetɔvi la afia nuka be woatsɔ hamea kple ta awɔ ɖekae aƒoƒui ŋgbetɔ la ƒe srɔ̃ɖeɖe ŋgbetɔ srɔ̃ ƒe yɔyɔ ato esia me ava tẽ ne amegbetɔvi la aɖi va eye wòava le amegbetɔ ƒe ŋutilã me be wòakua kple eve woawɔ ɖeka. Ŋutsu Joseph yé dzi esi ame ka ava aɖe ŋgbetɔ la ɖeka ŋutsuwo ƒe hatsotsoa gbeƒã ɖe la amegbetɔvi aɖi va aɖage ɖe agbetɔ ŋutilãgbalẽ me aɖawɔ eveawo ɖeka ke nu ka amegbetɔvi la sia ame aɖe le agbetɔ ŋutilãgbalẽ me awɔ atsia hame la ɖe tanu awɔe ɖeka ŋgbetɔ la ƒe srɔ̃ɖeɖe míenye be amegbetɔvi la nye nya la na egbe gake ame ke nye ŋutsu ma le agbetɔ ŋutilãgbalẽ me ame si die amegbetɔvi la to ɖe eɖokui fia mahã ele be wòanye nyagblɔɖila aɖe elabena nyagblɔɖila ɖeɖe koe nya nyavana na eye nyagblɔɖila ɖeka koe nye nya la ƒe gɔmeɖela Mawu me tɔ. Ŋutsu Branham ye dzi ele be hame la na nye nya la eye nye nya la eye ne woakple eve la woawɔ ɖeka eye be woawɔ esia la ehiã amegbetɔvi la ƒe ɖeɖefia ƒe ɖeɖeɖe go menye hanunɔla o. Nu ka ye ahiã be woawɔ ŋgbetɔ la kple nya la ɖekae menye hanunɔla aɖe o ahiã ɖeɖeɖe go la Webster nyadzigbalẽ ɖe gɔme be nane alo ame aɖe ƒe ɖeɖefia le ŋutilã aɖe me ɖeɖefia Webster ɖe gɔme be nyanana aɖe si wolé ɖi tsã ƒe ɖeɖeɖe go mlɔeba amegbetɔvi la tɔ ame ka dzia amegbetɔvi la ɖe ɖokui fia to mahã William Marion Branham ɖe le kpɔnu si tae futɔ la dzi be nakeɖi be nya ɖe sia ɖe si wò ɖe gblɔ nye ale aƒetɔ la gblɔ esia ɖe numegbe sia menye ale aƒetɔ la gblɔ esi o boŋ nɔvi ŋutsu Branham ƒe susu ɖeɖewo ko alo ƒe susu lo Mawu ƒe nya wònye oa ɖe ne le nu si gɔme ame aɖe ɖe be wònye dzixɔse ge lo ɖe ne le nu si Mawu ƒe dɔla kple gbedeasitsɔla adrelia si dzi woɖo kpe gblɔm dzixɔ ge ase mahã edze be nabia nyama ɖokuiwò se. Ŋutsu Branham be nye menya o nye mikpɔ nu si gblɔm melea mikpɔa enye amegbetɔvi la Yesu Kristo si aɖi va le amegbetɔ ƒe ŋutilã me le mía dome eye wòawɔ eƒe nyanuvavẽ ale gbegbe be esia awɔ hame la kple yama woazu nu ɖeka ŋgbetɔ la eye emegbe ayi aƒe le srɔ̃ɖeŋkeke nyui ɖuƒe. Ŋutsu Joseph ye dzi Yesu Kristo amegbetɔvi la si le eɖokui ɖem fia to eƒe gbedeasitsɔla dzi la awɔ hame la kple eŋutɔ ɖekae abe ɖeka ene eye míayi ɖe aƒe me le srɔ̃ɖeŋkeke nyui ɖuƒe yae nye kem kɔpã le English gbe me menye le ema gblɔm o menye nye susu alo susu ɖeɖe wònye o wò ŋutɔ se na ɖokuiwò Mawu wònye le nu ƒom na eƒe ŋugbetɔ la to eƒe dɔla adrelia dzi abe ale si wòdo ŋugbe be yeawɔ le eƒe nya la me ene menye ame o Mawu. Futɔ la gblɔa na wò be wole ame subɔm meka atam na wò Satana míele ame si le nu ƒom subɔm o
Bon, apeto Yesu Kristo si le nu ƒom to ame si wòtsia be ya ƒom to dzie. Amen. Ewɔ ɖeka xoxo mi kpɔa. Míeyina ɖe sɔre ŋkeke nyui ɖuƒe, menye sɔre ƒe o. Ɖu wo lã, wò ŋutɔ kple ame sesẽwo katã ƒe lã, elabena alẽvi la ƒe srɔ̃ɖeɖe ɖo, gake kɔkɔdzoe la enye sɔre ŋkeke nyui ɖuƒe yi ne le afii nyawɔ ɖeka kple ame la ekema wa kple eve la woazu ɖeka, ekema nu ka esia wɔna yie ma yi. Eɖena amegbetɔvi la ɖe go ake, menye hamea ƒe Mawu ŋutisɔsrɔ̃lawo o. Amegbetɔvi la, nya la kple hame la trɔ zu ɖeka. Nu sia nu si amegbetɔvi la wɔna la enye nya la, hamea hã wɔna nenema ke. Ŋutsu Joseph ye dzi, eyae ke nye si Mawu le nu si wɔm wòle fifia tutu gblɔm na mí. Ele mía wɔm ɖeka kɔe eƒe nya si wògblɔ to amegbetɔvi la dzi. Nya la zum kple hame la, mí le ɖeka zum. Edze be nàxɔ nya ɖe sia ɖe dzi se, mègaɖo to ame alo ame ƒe susu ɖeɖe o. Ŋutsu Branham be, ke mi ame siwo nɔ anyi ɖe afi sia fifi la ne miedzi be mayɔ mia ŋkɔ la eye nye Satana ye le agbagba dzem xoxoxo be yana be miake ɖi le nunye. Migawɔ nenema o, nɔvinyɔnu, ne ewɔ nenema la enyo alo menye nye o, ke akeɖi ko, mixɔ nya sia dzi se ko, mele be miaxɔ dzinye ase o, ke boŋ mixɔ esia dzi se. Mi kpɔea, ne megblɔ nya sia la menye tɔnye ye o, eya ma tɔe. Nye nyawo to vovo gake esia nye eya ma tɔ. Ŋutsu Joseph ye dzi, menye William Marion Branham ƒe nya wònye o. Mawu ƒe nya ye, ke Satana le dzidzim be nakeɖi le nya ɖeka nu ko. Ŋutsu Branham ye dzi, eye ne nye biabia ɖo nane nu la, ele be woadoe akpɔ va se ɖe esime miake ɖe nu si le eteƒe la nu. Ke azɔ ne miekpɔ nu si le eteƒe vɔ la, egblɔ bena mi lée ɖe asi. Le gbɔgblɔ bubu me la, mi lée sesie, migaɖe asi le nu o, mi lée sia sesie. Le gbɔgblɔ bubu me la, mi sẽ asi ɖe dzi be magaɖiɖi o. Mi lé nu nyuie la me ɖe asi ne woɖo kpe dzi vɔ megbe be ele teƒe, eye nu ɖe sia ɖe si dzi woɖo kpe be mele teƒe o la, mi ɖe asi le nu kaba ŋutɔ ale si ko miate nui. Mi te ɖa le nu sia gbɔ. Va tu mi kɔsi ɖe agbele gave wòale me Jeffersonville ƒe game be míase fofo la wòaƒo nu to eƒe gbedeasitsɔla si wòtsia dzi aɖawɔ mí ɖekae hena kɔkɔdzoe esime wòanɔ egblɔm na mí be yele kpe ɖom yeƒe nya dzi. La 2:4 Fileme naneko 2:1 nɔvi Joseph Branham. Ŋɔŋlɔ si woaxlẽ do ŋgɔ na subɔsubɔ la, maxlẽ na mi egbea. Marko kɔkɔe ta tɔnbla vɔ etɔ̃ yi ɖe la nevɔ etɔ̃ la. Eye esi Yesu ɖo ʋu gatso ʋua va egodo la, ameha gã aɖe ƒoƒu ɖe eŋuti eye wònɔ ʋu la nu. Eye ƒuƒoƒe la ƒe amegãwo dometɔ ɖeka si ŋkɔ nye Yairo la va, eye esi wòkpɔe la, edze klo ɖe eƒe afɔ nu eye wòɖe kuku nɛ vevie ŋutɔ gblɔ bena vie nyɔnuvi ɖo kudo va ne nàtsɔ wò asi ada ɖe edzi bena eƒe lãme nasẽ eye wòatsi agbe. Eye wòyi kplii eye ameha gã ɖe dze eyome ale be womimii ɖo. Eye nyɔnu aɖe si nu ʋu le dodom le ƒe 12 sɔŋ eye wokpe fu geɖe tso gbedala geɖewo gbɔ hegblẽ nu siwo katã le esi gake mele nyɔnyɔm nɛ o, ke boŋ wògado gã ɖe edzi wu la. Esi wòse Yesu ŋkɔ la, eva dze amehawo le emegbe eye wòde asi eƒe awu ŋuti elabena egblɔ bena ne mede asi eƒe awu
ŋgo la nye lãme asẽ eye enuma ke eƒe ʋu la nu tso eye wose le eƒe lãme bena wose le eƒe lãme be yeƒe dɔ la vɔ eye enuma ke Yesu dzisi le eɖokui me bena ŋusẽ dogo tso ye me eye wòtrɔ ɖe ameha la gbɔ gblɔ bena ame ke de asi nya wu numa hã eye eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ bena ekpɔ be ameha la mimi wòɖo tso hafi nye le gbɔgblɔm bena ame ke de asi nu nye ma hã eye wòtsa ŋku godo bena yeakpɔ ame si wɔ esia ke nyɔnu la le vɔvɔm eye wòle dzodzom nyanyanya. And he looked around about to see her that had done this thing. But the woman fearing and trembling. Eye wòtsa ŋku godo bena yeakpɔ ame si wɔ esia ke nyɔnu la le vɔvɔm ele eye wòle tsotsom nyanyanya elabena enya nu si wòwɔ nɛ eye wòva dze klo nɛ eye wògblɔ nyateƒe blibo la katã nɛ ke egblɔ nɛ bena vinye nyɔnuvi wò xɔse la ɖe wò heyi le ŋutifafa me wò lãme na sẽ tso wò dɔléle la me esi wogale nu ƒom la dzutso ƒuƒoƒe me gã la ƒe me va bena wò nyɔnuvi la ku nu ka ŋutie ne gale fu ɖem na nufiala ma hã ke si Yesu se nya si gblɔm wole la egblɔ na ƒuƒoƒe me gã la bena megavɔ̃ o wɔse ko eye meɖe mɔ na ame aɖeke be wòadze eyome o negbe Petro kple Yakobo kple Yohanes Yakobo nɔvi la ko eye wòva ƒuƒoƒe me gã la ƒe me eye wòkpɔ ame siwo le ʋunyaʋunya wɔm eye wole avi fam le li dom sesie la le afi ma eye esi wòge ɖe aƒea me la egblɔ na wo bena nu ka ŋuti miele ʋunyaʋunya wɔm hele avi fam ale ɖevi la meku o ke boŋ alɔ dɔm wòle eye wokue ke si wò nyawo katã dogoe la ekplɔ ɖevia fofoa kple dada kple ame siwo kpe ɖe eŋuti la eye wòyi afi si ɖevi la mlɔ eye wòlé ɖevi la ƒe alɔnu hegblɔ nɛ bena Talita kumi si gɔme enye bena nyɔnuvi mele egblɔm na wo bena tsitre eye enumake nyɔnuvi la tsitre eye wòzɔ azɔli elabena exɔ ƒe 12 eye wolulu ŋutɔ eye wògbe nya na wo vevie bena ame aɖeke naganye o eye wò bena woana nane ne wòaɖu. Azɔ siawo gbãtɔ ewo pepe gbã yi etɔ̃lia dzi. Esi Sabat fia nyɔnu se ale si Salomo ŋkɔ ɖi kpe ɖe Yehowa ƒe ŋkɔdzi la ehe adzowo ɖe asi ne yava aɖo kpɔ eva Yerusalem kple ha gãtɔ kple kposɔ siwo tsɔ atike ʋeʋẽ kple sika geɖe ŋutɔ kpakple kpe xɔasiwo eye wòva Salomo gbɔ hegblɔ nya siwo katã le eƒe dzime la nɛ eye Salomo ɖo eƒe biabiawo katã nu nɛ biabia aɖeke meli si Salomo do kpo enuɖoɖo nɛ o. Tesalonikawo gbãtɔ atɔ fiki bla evɔ ɖeke. Mido nuwo katã kpɔ mi lé esime nyɔ ɖe asi. Hebritɔwo ene tawi ene pipi 12 elabena Mawu ƒe nya la le agbe eye wòsia nu eye wòɖana wɔa yi nu eve sia nu eve eye wòƒona ɖe ame yina ɖe eme halase esime wòma luʋɔ kple gbɔgbɔ kple ƒunu kpeƒewo kpakple ƒutomemi me eye wònye tamesusuwo kple dzimedzidziwo ƒe ʋɔnudrɔ̃la. Esia akpa le ta tso nɔvi Joseph gbɔ esia akpa le ta tso nɔvi Joseph gbɔ kple Abraham ƒe agbadɔ gbɔ le dzinu atɔ̃lia ƒe ŋkeke enyilia ƒe blablabla ɖeke me. Xɔse be miatɔ miatso nya ƒe nyame egbe be mialé nyame ɖe Mawu ƒe nyame ɖe asi na ŋkeke sia. Elabe esia nyi kaƒola ƒe gbedeasi tso William Aaron Branham gbɔ eye magake ɖi le esia nu kpɔ gbe ɖe ke o. Ke nane na be ele ɖi kem la alo matsɔe le ƒe nyanu la ƒudu kaba eye lé ɖe Mawu ƒe nya la nu sesie. Mawu na yra o eye shalom. Ase si miagadogo.